أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا عليه الصلاة والسلام كالله سبحانه صلاتنا سلام السلاي وردنا قال بلوان الدنيا متاع اتشي الدنيا بمولو إقانات وي تقامينات وي عندي أسدساتشينات وخير متاعها كسوا وسط ያለው በጣም አስደሳች የሆነው ወይ ጠቃሚ የሆነው ወይ እቃ የሚያስፈልግ ወይ አስፈላጊ እቃ የሆነው ምንድነው? አልመራቱ ሷሊህ የሆነችው ሚስት ናት። ሷሊህ የሆነችው እናት ናት። ሷሊህ